हो তোমার হাত কেটে দিনে হেলা তোমার গোড় কেটে দিনে হেলা ই কান কেটে দিনে হেলা নাক কেটে দিনে হেলা এক কেটে দিনে পুরা শরীরটা কেটে দিনে নির্মাণ হেলা সে গর্ভজ্ঞান কথা টিকে কহবা বলুছে क्या ग्यास गर्भ ज्ञान कथा परे बोले मोर मार गर्भरे जेते बेले थिली मोर शरीरटा केनता कर निर्माण होइतिला हां हां तोर बहु के सीसी कैमरा लगे थिला ना जे अंगठी केते दिने हला पागो से मन परे जगत माता राधा बाहर उचना खेलता नहीं जानबे हरि वंश कथा जे हूँ आग कर्ण रे सुनीबा अशेष पातक तार दहन होइबा स्त्री गर्भे देख पुत्र जन्म हेबा अन्त होइले नानी नयन दिसेबा सुख मुनि कहूचंती सुन परी तो आगे कहिबी कृष्ण लीला चरिता सुकमुनि परीक्षित महाराजा के पचर हाँ हे परीक्षित महाराजा हाय गो से गोलक बिहारी विष्णु तो मर्त्यपुरी जन्म हेचन हाँ देवकी गर्भरे कृष्णचंद्र परम ब्रह्म रूप हाँ हाँ से माने गोपपुर रे केनता को लीला करूछन से लीलामय हरि कथा टिके मते कह से हरिवंश कथा के भी सुनी कर संसार टिके मुक्ति पाइबे बोले हाँ हाँ जेंता सुकमुनि परीक्षित के पचरछन पिला आम ननी आज मते सेंता पचरछन हाँ बोले मोर मार गर्भरे जिते बेले मई रहितली हाय गो बोले ई शरीरटा केनता कर मन निर्माण हे होइतला लाग सुन बताहिले हां हां ई माराधिका बोइले ननंदे सुन हो कहू अछि मोर माता गर्भ ज्ञान आगो राधिका बोइले ननंदे सुन हो कहू अछि मोर माता गर्भ ज्ञान ननी हो छड़ भाग रजको जे एक भाग बीज आगो पानी पवन मिश्रण विराज तेज हेमा दिन बारण क्षेत्र देखी हां हां ई माता हुवंती गर्भ वासल ननदे हुवंती जे गर्भ वासल बिंदु जेते बेले शून्य रे थिला पवन स्वरूपे विराज थिला आगो फूल मध्य बिंदु पड़िला जाई गो तक्षण से फूल मुद्रित होई आगो जीव परि हेला 8 दिन रे एमा बोलिला से बिंदु फूल मध्य रे आगो 9 दिन ठारु गो सप्तमास जाई पिंड सिजिला होइला मोदेले माता गर्भ बासगना ननीला माता पिता युक्त काले बिही लिखि दै छन्ति कपाले
जिन समय माता एवं पिता मिसिकर युक्त करसन ओहोय। पितांकर ब्रह्म आसिकर मातांकर फूल भितर पड़ जाए पड़ुछे। तो जिते बेले ब्रह्म के गर्भ भितर 8 दिन पूरी जाएसी हाँ, हाँ। 8 दिन पुरला मात्र के मांकर गर्भरे गोटे जीव सृष्टि तो जिते बेले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तो 56 कोटी जीव बनैछन आउ से भितर सर्वश्रेष्ठ दुर्लभ जीवन होचे मनीष मनीष मान को जिते बेले तैयारी कले ई अंगरे सर्वप्रथम किन जिनिसटा के बनैथिले के जानि जिनिसटा बनाले गो ए मा एनर तेनर सेंटर ने আছে যে বুणकी बनिथिबा तमर थुतना करबे मजाहर बनाबे के किन जिनिसटा पहिला बनिथिला जानि छ के जिनिसटा गो गो प्रथम तालुका हेला निर्माण गो महाशून्य बुलाइला पुनः सर्वप्रथमे ब्रह्मदेव मनीष जन्म कले जे तालुका के निर्माण करी आगो स्लाब दी देलार पछे कलम मने पछे बनाले बोले शरीर ज्ञान ठनु ज्ञान होय गो भूमि आसन ठनु आसन जन उक्या ठनु कोनोसी उक्या नाही आ मां बापा ठर श्रेष्ठ बड़ के नाही स्वर्ग मर्त्य पाताल गंगा जमुना सरस्वती सब शरीर ज्ञान भितर अछि होय गो स्वर्ग होछि जे हमर तालुका मर्त्य होछि मझिर पिंडटा आ पाताल होछि जे हमर पादता सर्वप्रथम ई स्वर्ग के बनिथिले तालुका आगो प्रथम तालुका हेला निर्माण गो महाशून्य बुलाइला पुनः आगो 18 दिन रे गो मोर कपाल हेला एमा 27 दिन मोर कंठ होइला आगो 36 दिन रे मोर मुख निर्माण ई शरीर निर्माण कहूची सुन हे गेले इलो मोर नर देह सुन ठाकुर ब्रह्म ज्ञान गेले इलो मोर नर देह सुन ठाकुर ब्रह्म ज्ञान साजन 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 तेरे साजन 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 तेरे दुल्हन परमेश्वर बाबू सम्मान सहित 50 टंका प्रदान करिछन सेही राधा कृष्ण तांको कोटि परमाय दैथांतो बोला आनंद एकबार हरि बोला आउ प्रेम से एकबार हरि हरि बोला बोला ननिल हां आगो 45 दिन मोर नासा होइला सब गोटे हला नाकसा गुडी केनता करी हेबा पहुंच जगो 45 बेले 1 मास 15 दिन जेते बेले मोर मांकर गर्भ भितरे मि रहिथि हां हां नासा बोलनते हमर ई दुईटा नाक नाक कहेला नाक दुईटा हमर 45 दिन बनिथि हां हां आगो 45 दिन मोर नासा होइला आगो 54 दिन रे ई कर्ण होइला आगो 62 दिन रे गो मोर चक्षु होइला प्याज कोटा चकू की बोका पूजा चकू पिला उल्टे पुल्टे कथा हसन चक्षु बोलनते नयन हां नयन बेले हमर आखी आखी 62 दिन जेते बेले मोर मार गर्भ भितरे मि रहिथि हां हां हमर ई दुईटा आखी बनिथि हेइथिला गो 65 दिन चकू होइला बदला चक्षु चक्षु आगो 62 दिन रे मोर चक्षु होइला आगो 72 दिन रे मोर हृदय कला एमन नाभि 81 दिन होइला आगो 90 दिन रे गो गुह द्वार हेला 90 दिन रे गो हमर लैट्रिन बाथरूम बनला हमर थुतना कला ओए होय गो आमे कली जुगे जेंता घर टे बनैछ बनो छ बोले घरे एंता आशा जीवा पाई माता पिता युक्त काला जेही लेखि जो कपाल तार छापिला केनता नेबर सेटा माता पिता युक्त काला जेही लेखि जो कपाल के हम गाउथले गाना दे जेन दिही जेन कपाला लेखि जे तार से छापिला हेचन के नेबर सेटा हेडा तो होचे जे होचे ने कहबो हां कहमे जी माता पिता युक्त काले बिही लेखि दै छन्ति कपाले बोले माता एवं पिता जिन समय रति श्रृंगार करसन तो गर्भ भितर छुआ बनी सारे कर्म लिखा नहीं है ने होए माता पिता जिते बेले श्रृंगार करसन से समय रे ही ब्रह्म रे लिखा हेति जे
ছড় ভাগ রজকু যে এক ভাগ ব্রিজ হয় গো পানি পবন মিশ্রণ বিরাজই তেজ তেজ। দিন বার নক্ষত্র দেখি হ্যাঁ। মাতা হন্তি গর্ভবাস আমার কলিযুগরে তোমাকে গোটে এক্সাম্পলଟେ দেউছে কলিযুগরে যদি আমি লাইট গোটে লগামা বলে গোটে ফেস লাগছি আর গোটে নিউট্রাল লাগছি সেন্তা ই শরীর জ্ঞানের কথা হ্যাঁ। পিতাঙ্কর যে ব্রহ্ম আর মাতাঙ্কর যে রজ এবং বীজ নেই মিশবার তক হয় গো। গর্ভ ভিতরে কেবে বি ছুয়া নেই হ্যাঁ হ্যাঁ তেণু করি করি মাতাঙ্কর রজ এবং পিতাঙ্কর বীজ যেତେବେଳେ মোর মার গর্ভ ভিতরে রহিলা মোর ই শরীরটা কেনতা নির্মাণ হচ্ছে সে কথা শুন কহ গো নানিল ଆମେ କଲିଯୁଗ ଯେନ୍ତା ଘରଟେ ବନେଇଛୁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ହଁ ହଁ ବୋଇଲେ ଆନା ଜାନା ହେବା ପାଇଁ ବାର ଦୁଆର ଏନ୍ତା ପବନ ଯିବା ପାଇଁ ଖିड़की ଝରକା ଛଣା ହେଇଛି হয় ଗো ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ ହଁ। ଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ 13ଟା ବାର ଦୁଆର ଛାଣି ଦେଇଛନ୍ ମା ଗো 13ଟା ବାର ଦୁଆ 13ଟା କଣା ଛାଣି ଦେଇଛନ୍ କାଣା ଏ କୋଟା के सुजी गोटा कोचकी गोला जे खून बाहर जोचे କଚକି ହେଲେ ओए गो कोचकी एका कथा अरे ये मानर शरीर ना केहनु 13टा कुणा আছে বলে হে ব্লড কেনতা করতে ছি 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 ভগবান ଏନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ତା କରି ନେଇ ରହିବା ତମକୁ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଦି କରି ଇ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣା କେମି ଦେଖେଇବି ମଧ୍ୟ ପାଏ দেখে দেখো धर 10 टका उठे ने तोर ती कुणा देखमु चल তো কইলা আজ নি গাড় সামনে তো এটা ভুল কথা নহে সে বাবু সভা ମଧ୍ୟରେ বুঝেই କରି କହିବେ কহ ତମେ ଗଣୁ ତ ହବନି হ্যাঁ হ্যাঁ ଆମର ଦୁଇଟା ଆଖି দুই হেলা ଦୁଇଟା ନାକ 4 হেলা ଦୁଇଟା କାନ ଛଅ ହେଲା ଦୁଇଟା ସ୍ଥନ 8 হেলা ଗୁହ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାର 10 ଗୋଟେ। ହେଲା ଗো ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଲୋମରେ ଗୋଟେ କଣା ରହେ 11 হেলা लोमने गोटे कुणा थिबा ହଏଗୋ ପିଲା ଇହାଦେ ସିନା ଶୀତ ଋତୁ ହେଇଛି ହଁ। ଖରା ଋତୁ ଇହାଦେ ମୋର କଥା କହି ଦଉଛେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ପହିଲା ଷ୍ଟେଜକେ ଆସିଲି ମୋର ଦେହ ସାରା ଝାଲ ହେଇଗଲା ସେ ପାଣିଆ ଅଂଶଟା କେନୁ ବାହାରିଲା ए मई भीतर छोट छोट पाइप मन लागी ଏଇଟା ଶିରା ପ୍ରଶିରା କୁହାଯାଏ হ্যাঁ এটা নাড়ি কহসেন ଆଉ ଲୋମରେ ଯେନ୍ କଣା ଅଛି ସେଟା ପାଣିଆ ଅଂଶ ବାହାର ଅଛି হ্যাঁ হ্যাঁ 11টা ହେଲା ହେଲା ଗো। ଆମର ତୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ 12 হেলা ଆଉ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତାଲୁକାରେ ଗୋଟେ କଣା ରହେ 13 হেলা ସେଥିଲାଗି ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେସନ୍ ହଁ। ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖବନୁ ଇ ତାଲୁଟା ନେଇ ଜୁରି ଥାଏ ଲବ 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 ए मामोर तालु के देखे देख जुरला ना के जे কে হেলা যে लब लब करू जे তো কইলা আজ নি বুড়া হেলা না ଛୁଆମାନଙ୍କର গাড় କଥା କହୁଛେ ଆଗ 90 ଦିନରେ ଗଗୁହ হয়ে হে গেলে ইমো মাই গড হেলে সোনারে নছনা নানিলা মোর তো অধা শরীরর কথা তোমাকে বুঝাই দেলি কেন দিনরে কেন মাতাঙ্কর গর্ভর কেনতাকর মোর সৃষ্টি হইছে আর অধা শরীরর তোমাকে বুঝাই করে কহ इटा पढ़ू के ले कहबो अधा गो অধা করিথিন বলে করে এই মাসে নে হবার গান লোক আমকো ডাকি আজ পুরা করি করছি নানিলা আগ হস্ত হেলা বিশ্বাস শহে দিনরে আগ 205 দিনে মোর হইলা পাদ আগ 210 দিনে মোর হেলা অঙ্গুলি আগ 310 দিনে মোর হেলা কে নখ ভগবান পহলা জন্ম কলে যে তালুকা কে নির্মাণ করে যেতেবেলে মোর মার গর্ভরে মকে 10 মাস 10 दिन 310 दिन के यदि गणी नेब बोले 10 मास 10 दिन पूरी गेला तो गर्भ ভিতরে 10 मास 10 दिन পড়লা মাত্র কে ই নখটা বনেছিলে কিন্তু 6 মাসে 7 মাসে भी শরীরটা নির্মাণ হইছে ई जैसे जे हमने কিন্তু 1 केजी 1.5 केजी थी सन হ্যাঁ 10 মাস আর 10 দিন যেতেবেলে পুরি ଯିବା হয় গো ছুয়া মানে मोर कथा पृष्ठ पृष्ठ हेकर मुई जन्म हे হ্যাঁ হ্যাঁ जेते बेले जन्म हेनी केहनु जे गो मुई 13.5 केजी थी আগই হস্ত হেলা বিশ্বাস শহে দিনরে আগ 205 দিন মোর হইলা পাদ আগ 210 দিন মোর হেলা অঙ্গুলি আগ 310 দিন মোর হেলা কে নখ এমা অমূল্য রত্ন নিধিরে হইছি চিত আগ লেখে দিন বন্ধু মূর্খ পামর গেলেইলো 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 হে কুটেন মুন্ডা গুরুর ঘর গেলেইলো হে কুটেন মুন্ডা গুরুর ঘর গেলেইলো फांसी क्या बोलू छे কাহে বলবা ए हे गाड़ी में चेडरा बोल সত্যি ए हे चेडरा बोल एक सवारी হয়ে ए मारू उसका पीछे दुनिया
जहाँ कहलो तुमको बुझे करे कहली मोर मार गर्भ ज्ञानर कथा तुमको हाँ हाँ आ काना तुम पचराबो के चाहू छ भाई मार गड़े कथा पछरामी हबो भाई